Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu al-aksu fil lughati at-tahwilu. Aku berkata bermula akas pada logat itu tahwil, memalingkan. Jadi yang gekan akas pada logat pura memalingkan. Mana logat apa yang berpaling gitu. Akas tadi kan. Sedangkan wafil istilahi dan pada istilah salah satu aqsamin itu 3 segala pembahagian. Jadi akas secara istilah nak bagi kepada le. Dahle aksu mustawin. Akas mustawi. Wa aksu nakidin muwafiqin. Akas nakid yang muwafiq. Wa aksu nakidin mukhalifin. Dan akas nakid yang mukhalif. Jadi akas secara istilah nyo nak bagi le. Nagakeun akas mustawi. Nagakeun akas nakid muwafiq. Nagakeun akas nakid mukhalif. Sedangkan wa mata utliqal aksu. Dan kapan-kapan diitlakkan akan akas, fal muradu bihi al-awwalu. Maka bermula maksud dengannya akas itu yang pertama. Jadi pajang-pajang mantang kan akas. Akas. Yang akas tu antara heboh puno. Pu akas mustawi, pu akas nakid muwafiq, pu akas nakid mukhalif. Jadi kapan-kapan diitlak akas, artinya gepegat akas mantang. Nyo yang maksudji yang fun pura akas mustawi. Sama lagi kan maf'ul. Yang itlak maf'ul kan le, maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a. Jadi dah ke maf'ul maf'ul bi. Fatakidul musannifi al-aksa bil mustawi ziyadatu idahin lil mubtadi. Maka bermula mengkaitkan oleh musannif akan akas dengan kait dengan mustawi itu ziyadah menambahkan penjelasan bagi orang yang baru belajar. Jadi gekeun ba judul le pura akas mustawi ya. Yang gekait dengan mustawi kepunya banget mufhum urang yang baru merenung. Yang dia baik bikin akas nakid muwafiq atau bikin akas nakid mukhalif. Warafal musannifu biqaulihi al-aksu ila akhirih. Dan mentarikh akannya akas oleh musannif dengan kenya musannif al-aksu hingga akhirnya. Kiban getarikh yakni menghendaki ianya musannif annal aksa huwa ayyasiral mahmulu mawdu'an wal mawdu'u mahmulan ma'a baqa'is sirqi wal kaifi wal kammi. Jadi akan bawa sungguh akas mana le bermula dianya akas akan bawa sungguh akas itu dianya akas jadi itu bermula dianya akas itu bahwa jadilah mahmul itu mawdu' dan jadilah maudhu' itu mahmul beserta kekal benar dan kekal kif dan kekal kam. Jadi akas mahmul jadi maudhu' jadi mahmul. Waktu ada pembalian bubutoi kif jih bumantong lagi sod, kam jih pi bumantong lagi sod. Kif pura ijab berbeda qadiyah ijab mensalam. Yang kif berarti mia kifi kekal mia mujabah salibah. Kam jih berkekal. Kam berbeda qadiyah kulli dengan juz'i berarti mia kekal kulli juz'i. Dah contoh man misalu dzalika bermula contoh demikian ba'dul insani hayawanun. Bermula contoh demikian itu ba'dul insan hewan. Aksuhu itu bermula akasnya ba'dul insan hewan itu al hayawan insan. Itu ba'dul hayawan insan. Fal qadiyatul ula mujabatun juz'iyatun shadiqatun wasaniyatu kadzalika. Maka bermula qadiyah yang pertama itu mujabah yang juz'iyah itu yang benar dan bermula yang kedua itu seperti demikian artinya mujabah juz'iyah. Jadi contoh ji ba'dul insan hayawan. Kiban cara nak akas ba'dul insan hayawan wate tak akas ba'dul hayawan insan. Yang fo ni deh wata kita arif akas mahmul jadi maudhu' jadi mahmul.
ba'dul insan hewan. Nyo dah mawdu' dah mahmul ini. Insan mawdu' hewan mahmul. Ba'dul hewan insan, hewan mawdu' insan mahmul. Jadi berjadi mahmul ke mawdu' dah mahmul ba'dul insan hewan. Hewan mahmul. Jadi mahmul ini kaji ke mawdu' ba'dul hewan. Sedangkan mawdu' ba'dul insan hewan dah mawdu' al-insan. Jadi mawdu'nya kaji ke mahmul dah deh al-hewan insan. Insannya mahmul. Ya. Jadi berkekal benar tak na betul betul. Kef ji tak kiban kef. Ya kef mana berah? Ijab dan salam. Berarti tak kekal kef ijab dengan ijab. Ba'dul insan hewan mujabah, ba'dul hewan insan pi mujabah. Kam ji pi kekal. Mia kam berbeda dua qadhiyah kulli dengan juz'i. Tak kekal kam. Berarti mia juz'i nya juz'i banduai. Qadhiyah yang kefun ba'dul insan hewan mujabah juz'iyah. Sedangkan yang kedua ba'dul hewan insan pi mujabah juz'iyah. Nyo contoh ba'dul insan hewan wa ta'akas dengan ba'dul hewan insan nyo kat terbenar lagi ta'rif di atas. Dah ayyasiral mahmulu mawdu'an wal mawdu'u mahmulan ma'a baqa'i sirki wal kaifi wal kammi. Wa istathna min hadha dhabiti. Dan diistisnakan daripada ini ketentuan. Kali lagi ta'rif no yaitu akan pun istisna akan mujabah kulliyah. Maka mujabah kulliyah fa inna aksaha, maka bahwa sungguh akasnya mujabah kulliyah mujabatun juz'iyatun, itu mujabah yang juz'iyah. Jadi surah istisna mujabah kulliyah wa ta'akas dengan mujabah juz'iyah. Nyo mia ta'akas mujabah kulliyah dengan mujabah juz'iyah hana kekalikam. Lagi contoh kaulina seperti kata kita kullu insan hewan akas ji ba'dul hewan insan. Kullu insan hewan qadhiyah mujabah kulliyah, sedangkan tidak akas ba'dul hewan insan nyo mujabah juz'iyah. Mahmul mentang jadi mawdu' mentang jadi mahmul ini. Betul. Kef ji mentang biasa, hijab mengijab. Kam ji yang beda. Tabah kulli, tabah juz'i. Yang surah istisna. Wal angsu ladimun likulli qadhiyatin lam yajtami' ijtama'a yajtami'u lam yajtami' fiha khissatani wa huma as-salabu wal juz'iyatu fatakhruju as-salibatul juz'iyatu wal muhmalatus salbiyatu li'annaha fi quwwatiha. Dan bermula akas itu lazim bagi tiap-tiap qadhiyah yang tidak berkumpul padanya qadhiyah oleh dua kisah. Dan bermula keduanya dua kisah itu salab dan juz'i. Maka keluarlah salibah juz'iyah dan muhmalah salbiyah. Bahkan keluar karena bahwa sungguhnya muhmalah salbiyah itu pada kekuatannya salibah juz'iyah. Jadi akas nyo mesti bak qadhiyah yang baik mutapat dua kisah. Merujud akas iban bak qadhiyah yang baikna dua kisah. Mia kisahnya arti ji rendah jid hina jid. Dah man dua kisah ji yang maksud kita salab dengan juz'i. Maka keluarlah salibah juz'iyah. Ada kan juz'iyah hinan bunafun salab dengan juz'i. Ada kan salibah juz'iyah yang ke maksud juz'iyah likun. Wa huma as-salab wal juz'iyah. Empat. Ada kan muhmalah salbiyah, angka ada kan as-salab. Maka salibah juz'iyah dengan muhmalah salbiyah nyo hanjit akas. Maka hanjit akas muhmalah salbiyah karena muhmalah salbiyah nyo pada kekuatan salibah juz'iyah. Kapan-kapan salibah juz'iyah hanjit akas, maka muhmalah salbiyah juga hanjit akas. Maka ada hantingai. Wa yabqa syakhsiyatu biqismaiha a'nil al-mujabah wa salibah. Jadi yang dan kekallah syakhsiyah dengan dua pembahagiannya syakhsiyah. Aku kehendaki akan mujabah dan akan salibah. Jadi yang tinggal pura syakhsiyah qadhiyah syakhsiyah. Baik mujabah dan salibah maupun salibah. Yang tinggal yang ji akas. Yang tinggal ilmu al-kulliyatu kadzalik. Dan bermula kuliah itu seperti demikian. Artinya mujabah kuliah dengan salibah kuliah. Wal juz'iyatul mujabatu dan juz'iyah mujabah yang tinggal. Mia juz'iyah salibah
Hanjeun. Wal muhmalatul mujabatu dan muhmalah yang mujabah. Nyan yang tinggal muhmalah salibah hanjeun karena kisah aja. Tah mencontoh qadiyah syakhsiyah. Fa syakhsiyatul mujabatu Zaidun katibun aksuha ba'dul katib Zaidun. Maka bermula syakhsiyah mujabah itu Zaidun katib itu bermula akasnya. Syakhsiyah mujabah itu ba'dul katib Zaidun. Jadi syakhsiyah mujabah atau mujabah syakhsiyah otomatis Zaidun katibun. Yang tidak akas kiban ba'dul katib Zaidun. Wasalibatu ingkana mahmuluha juz'ian in akasat ka nafsiha. Dan bermula salibah itu jika adalah mahmulnya salibah itu juz'i, niscaya terakas ianya salibah ka nafsiha sama seperti dirinya salibah. Kakaulina seperti kata kita Zaidun laisa bi amrin. Itu Zaidun laisa bi amrin. Aksuhu itu bermula akasnya Zaidun laisa bi amrin itu amrun laisa bi Zaidin. Wa ingkana kullian dan jika ada ianya mahmul itu kulli in akasat ila salibatin kulliyatin. Niscaya terakas ianya qadiyah syakhsiyah salibah kepada salibah kuliah. Bermula demikian itu seumpama Zaidun laisa bi himar, aksuhu itu bermula akasnya Zaidun laisa bi himar itu la syai'a minal himar bi Zaidin. Jadi salibah syakhsiyah ataupun syakhsiyah salibah nyo menyemahmul juz'i maka terakas lagi droy. Lagi contoh Zaidun laisa bi amrin, amrinnya mahmul nya juz'i. Amrian juz'i, perkara juz'i. Artinya la mufhimu istira. Nya terakas lagi droy amrun laisa bi Zaidin. Jino menye syakhsiyah salibah ingkana kulian menyemahmul jih kulli nyo terakas kepada salibah kuliah. Lagi Zaidun laisa bi himar, himarnya mahmul. Mahmul salibah syakhsiyah. Nyan kan kulli himar kelide, jajai kelide. Maka dia terakas kepada salibah kuliah. La syai'ah minal himar bi Zaidin. Wal kuliyatul mujabatu aksuha juz'iyatun mujabatun. Nahwu kullu insanin hayawan aksuhu ba'dul hayawan insan. Dan bermula kuliah yang mujabah itu bermula akasnya kuliah yang mujabah itu juz'iyah mujabah. Seumpama kullu insan hewan yang mujabah kuliah waktu tak kasih dengan juz'iyah mujabah ba'dul hayawan insan. Yang surah istisna benar. Wasalibatu tan'akisu ka nafsiha. Nah'u la syai'a minal insani bihajarin aksuhu la syai'a minal hajari bi insanin. Dan bermula salibah kuliah itu terakas yang salibah kuliah seperti dirinya salibah kuliah. Bermula demikian itu seumpama la syai'a minal insan bihajar pada terakas dengan la syai'a minal hajar bi insan. Lagi draw mendam. Wal juz'iyatul mujabatu dan akisu ka nafsiha. Dan bermula juz'iyah yang mujabah itu terakas ianya juz'iyah yang mujabah sama sepertinya juz'iyah yang mujabah. Bermula demikian itu seumpama ba'dul insani hayawanun aksuhu ba'dul hayawan insan. Jadi juz'iyah mujabah nyo terakas sama lagi droy. Kiban ba'dul insan hayawan terakas ba'dul hayawan insan. Lagi tak dihakas yuk. Wal muhmalatul mujabatu tan'akisu ka nafsiha. Muhmalah yang mujabah. Dan bermula muhmalah yang mujabah itu terakas ianya muhmalah yang mujabah sama sepertinya muhmalah yang mujabah. Atau ilal mujabatil juz'iyati atau kepada mujabah yang juz'iyah. Bermula demikian itu seumpama al-insan hewan itu bermula akasnya al-insan hewan itu al-hayawan insan atau ba'dul hayawan insan. Jadi muhmalah mujabah nyo terakas sama lagi droy. Atau jasi kepada mujabah juz'iyah. Contoh yang terakas muhmalah mujabah yang lagi droy al-insan hewan atau terakas al-hewan insan. Atau muhmalah mujabah nyo terakas kepada mujabah juz'iyah. Al-insan hewan terakas kepada mujabah juz'iyah ba'dul hewan insan.
Sedangkan wa amal juz'iyatu salibatu nahu ba'dul hayawani laisa bi insan wal muhmalatu salibatu nahu al hayawanu laisa bi insan fala aksa lahuma kama taqaddama. Dan adapun bermula juz'iyah yang salibah, bermula demikian itu seumpama ba'dul hayawan laisa bi insan, dan bermula muhmalah salibah itu seumpama al hayawan laisa bi insan. Niscaya maka tiada jenis akas bagi keduanya. Keduanya juz'iyah salibah dengan muhmalah salibah. Kama takadama sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang. Jadi minya juz'iyah salibah atau salibah juz'iyah tamatid muhmalah salibah atau salibah muhmalah nyu hanjit akas. Contoh salibah juz'iyah atau juz'iyah salibah. Ba'dul hayawan laisa bi insan. Contoh muhmalah salibah atau salibah muhmalah tamatid al hayawan laisa bi insan. Maka dua buahnya hanjit tangkas. Tuma inal aksa la yakunu illa fil qadaya dzati tartibi tabi'i wa hiyal hamliyatu wasyartiyatul muttasilatu. Kemudian bahwa sungguh akas itu tidak ada ianya akas kecuali pada qadiyah-qadiyah yang mempunyai tertib tabi'i. Dan bermula dianya qadiyah yang mempunyai tertib tabi'i itu qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah muttasilah. Wa ammal qadaya al-murattabatu bihasabil wad'i faqat wa hiya syartiyatul munfasilatu fala aksa laha. Dan adapun bermula qadiyah-qadiyah yang ditertibkan dengan sekira-kira wadha' saja, dan bermula dianya qadiyah yang ditertibkan dengan sekira-kira wadha' saja itu syartiyah yang munfasilah. Fala aksalaha maka tiada jenis akas baginya qadiyah syartiyah munfasilah. Wa hadha ma'na qawlihi, dan bermula ini itu makna kenya nazim wal aksu fi murattabim bitabi'i al-baita, lihat olehmu akan bait. Jadi akas nyo mesti bak qadiyah yang na tertib tabi'i. Qadiyah yang na tertib tabi'i dua hamliyah dengan syartiyah muttasilah. Yang jin akas cuman bak qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah muttasilah. Sedangkan qadiyah yang ditertibkan dengan wadha', qadiyah yang ditertibkan dengan wadha' syartiyah munfasilah. Nyo qadiyah syartiyah munfasilah hanjit akas. Yang kenyo makna kun nazim wal aksu fi murattabim bitabi'i. Ada kalian guna nazim lang bait surah jing ke mana? Kibal mana akas mesti bak qadiyah yang na tertib tabi'i. Qadiyah yang na tertib tabi'i dua hamliyah dan syartiyah muttasilah. Sedangkan qadiyah yang ditertibkan dengan sekira-kira wadha' qadiyah syartiyah munfasilah. Nyo hanjit akas. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Falillahil hamd.